na walio kinyume na yezi ambaye itoka nzuri wantu henda harmo mwirio wa urais wa daula wantu wendo wakensi watowe kula mushkil ili ambadu wantu wewo nao maana wantu wekava moja watoshindao watowe zimushkili zilio ili komoriatu ijue basauhe ikomoriatu ipare utulivu na usalama, ikomoriatu ishinde pare maendeleo ya kusudi na bundo la kusudi rijue rawasi rawa na watu wajue wajakefete vavo titwe tale hanguvu umrongo be na kutsaha ni munishie ni manarlio vani vavo nsolishia wananya ilio amba de rilio vahan vamoja vani wajitamke hambali nambali hahwenyesa zifikira zao husiana na umwirio wa urais wa daula ya huira wa Komori wonsi pia zijanibu zonsi pia za huenda wendo wa kensivan vamoja ili wafikirie imeso ya mweshi wa Komori harma salama na zimushkili ili ambadezili wavo wananyangu msomlishian pavi mrongo mmanilishie mwananya afaidin babuzi mrongo ashinde ajitamka ili rijouer continuer mahadisi yake. Assalamu alaikum. General weze aeroport zatu Mshe maraba na wananya ilokomba adira kubaliana rajavan leona ni majournalisti haivo rakubaliana mba isi lazima nirije van leo jirna hansijana maana siasa yo communication siasa yo hansijana avo wakati lokomba rahar mwainsi nende nsi yatu na nsi yo ke agenda na ikati de siasa maendelo yonsi be yonda ha siasa kaito jwa ya kahali yangina na hika karsi sangamanyiha manezi tswa rafikiria inamna ya lazima nikema rudungamane atarishinde riso events yatu vavo leo rija harmo ya question lokomba dilo en actualité hawa katun le suala la dialogue national ilo komba suala la dialogue national ini anzma initiative ya umu wa daula nede ukamba ahire zi partie prenante nyangu de opposition atawa walo harme pouvoir izi association civile nazo pia wantu waje waparana wafanye tablo moja wakensi wa hadisi wafikiriana inamna ya ukamba wapange Komori ya leo na meso ripange jeje ya handa ripange harme amani mana sijua amba zintongo pia lokomba de ranzmia au muwe daula anzimia mbade asfanyao rawaye rao atso jao wakati lokomba kasfani beka basi tana tongo lokomba tujua rifanya harmensi yatu na ikaka basi amani vavo essentiel hande dialogue ndabuzi tselomba in dialogue yo kama tonda kensi wafanya reconciliation nationale nekati ngamba reconciliation nationale yoti reconciliation kama babo national c'est-à-dire babo sont obligés wantu waje wapare yezi be reconciliation nationale kamba kula mtu abaki harme ideologie politique yahe sans pour autant kamba ripueshewo inti ritezeshere inti nemana wakati lo komba leo usidefende haki zao be hautia mawe mabareni hahumlihizo mfalume wa daula tahao menyepo nazo vavo iyo sidenzie ilo komba dia lazima na umwe daula dhamana za handa za hahe hukahimba mwe daula de amani no salama mana iyo de gash yezitongo pia lo komba des arkabil vavo mtselomba i dialogue nationalini essentiel handra ilo kombane de iyo rielomba divergence zatu zote pia bila zimari stahinsi yatu ne ustahinsi yatu side uptia zintu za ntongoza pewa harmez internet mane internet yote ya Komori internet yo kakula ntongo yote wavo lazima no jouer uke conscient meni dunia kamil dewa ingali yao tawa hingi Komori na leo i internet Facebook asho traduire halangi
halanga international ba mtu wangina ilo kwamba étranger aelewe vavor jomba insi yatu wasi lazima rihudze harumezi izi haziri sifanyao beta harumezi resosiolo rihudze risirenge tongo mbovu rahizi afishe harumezi resosio nelo komba bantongo njeme lo komba za harumezi yatu nyangu ilo komba umwe daula alvan bantongo nyengi lo komba ne astianziani valo komba zirealizeha vazilonziani zodi zitonga razimarisi fidze mana i development yatu iyo iwashia harume tourisme ne tourisme yo ma étranger lazima ni kemba atire ma étranger wa harume yatu wajao ne utajirulo harume yatu wajao ne hususia watu vavo islazima nuasir fanye publicité kakulao moja harume asika kulam komora jikubalshiza bawaim komor be aelewe mba ana idovari okamba fanye publicité enti yahe yo watonu wahe vavo asukamba trientrongo za okamba za humenye enti haruma iziro sosio yositongo njema vavo amnisielewa amba i dialogue ini senda harume sensio rna hansijana mana mjizi de una hansijiwa ula joda dalao vavo haruma i question abili haruma i trongo ya dialogue national ini wami nisilomba ini vayo biwanes préparatifs des élections à 2024 nelo komba si juamba de élection présidentielle zo preparewa na izi parti prena pia za siasa vavole o président azali haibu ajwao ambakato jua aja préparer élection présidentielle sans l'opposition sans l'association civile na wafana na wao iyo demande a déclenché ili dialogue national ni watu wande waparane wakensi wa hadisi wakubaliane wameteana d'accord sur un point de départ, sur un point de processus nyangu processus ya structure politique harumetiatu beta harima processus ya élection présidentielle hahutawa zozilo komba dezavira mahayavira mana islazmani vani mwanadamu huyeshi tawahikata dagona hahomba kusilawa nikakula sukusilazima nusome tongo yondoki ya waolo komba ni wa harufu fanya wadukamba wasindoki ya wasifanya siasa ringi yo marengweni na hulawa kakula suku islazima nikemba mwanadamu asome tongo rede ukamba kakula tonge ya vira au waifanya bela zima ihuve msomo nisami nimba izavira harume mahaya vira elections avira harume mahaya vira miharbati ya vira harume mahaya vira ijo lazima zikemsomo na wavo président de la république aelewe tongo yo demande le combat leo atachie kemba hiro wananya comme il le fait d'habitude wantwanda kensi wakevon vamoja washangirie izitongozini wa préparer les élections présidentielles na on sijamba nekati sisi virwa ata ilijumba la préparer vote seni rasa i bureau takaya hensiwa ne bureau yo ashiha ha wantu wae walo washangiriwezi na opposition na wantu wasali vavozo pia zo miongoni mwezi objectifu za dialogue national hautar neseze importance ukamba kakula umoja harmas ilokomba wae asfanya siasa hania ya ukambane asi pour le bien pour l'intérêt général kakula mtafanya siasa mbane asfanye siasa ukambane inyaya hidensi ni basauhe ka umchuo rutsomjua mana atoja me dialogue national kakula mtafanya siasa kinyume ya babo mtafanya siasa harohombi au hashikodzo na umhuwe daula rutsomjua mana katoja atoji benua bena hikama mtafanya siasa ambadensi ya tuini atoja aja toya ima fikra ya antwa tsanganse altsangila ifikra ili antwa lao sur un point si monopolizo mrongo nisizia bavo hawa katun sorongo mbatso intervenir tena be hawa katun sisia lenjoini paso mrongo mtwangina maraba mingi ewa manyangu maraba mingi lovo monsieur Fayal una mrongo kwesi oui allo assalamu alaikum wa rahmatullah oui allo zaandani de vushelia maraba wananyasi ma journalistika o vo ramtahani muja ile mje mrenge matalazuzi baadhi ya mafikira
ikao ya wana wa Komori wavenza waileshe wana wa Komori raha rawalo ndani na walo mwenze harmo mva wa siasa ulo harmo entia tuleo khaswatan ni suala la husu i dialogue ya shemeledzewa na umuhu wa idawla al-Imam Azali Assoumani. Zizo wananyangu ikao wantendea warongwa baadizantongo na mina mini wamba kartoka waunda harmwazi interventions za introduction zini be de huvele hayimu foradi ya mkonsi watunu wa leo rishinde rimbe ni wakati wa hudisa ni kamna baadhiza masuala ulawana na suala lini la dialogue ndenge fursa ni mwambie namba vani isiasa yatu yansiju kartoju warafanya siasa wala risahasibu zihijiriwo harma ulimengu yani risangalie rakana ditso harma zihijiriwo harma ulimengu rarengei mifano mema ratire na leçon harma zimbizi hijiriwo rajua raka wantu ilamba arpangiha donc hazizo nisivenza nimna nisidzen mwantongo mtiti vani Nations Unies wana agenda ya 2030 ikao leo duniani pia wasijua yaja nazini zorongolao 17 ODD 17 ODD zo harmazo zonti pia mengoni mwa zinu kutwa msingi za 17 objectifs za development durable za fixewa na Nations Unies kavasi ntonyangina mon vavwe repete hao na hikati amani na usalama harma zinsi za duniani na wasirjwao ambalole lukungumanyo ku lazi daula harma ulimengu rloleo donc président Azali Assoumani aja atar para leo ra 2021 mwison moma aja initial suala lini la dialogue national nisivenza ndenge fursa ne le zempa vyamba dialogue national ni wantu wasirenge harma sensi ya umani wantu wa manhana do ajwanza nisi wao yini consolidation de la paix yani wantu was consolides akizatu rangu harma independence na zifaz intermédiaire razvira zi transition démocratique zafanyishia zintongo pia ilwamba ntiatu azmili kitao para leo sigera zimenya yo muhimu wantu waelewe ifasiria vavo insi yatu ya harma amani na wasir somba Mungu kama wavenze ibaki harma amani beke isna abudi wasuhukensi mkonti wa Komori waswana wa Komoronti pia leo nyamiliel suala lini nziantini na namnantini dertofanyao ata insi yatu ibaki harma amani urde hallo ilo ile rjue maendeleo umwendeleo usoni uke vavo utendezewa donc kaito jwe kamba arnam falume ilwamba darongole ya harma iseni ya Nations Unies i jamhuri ya daula za duniani wakati ikawa amba lukungumanyolo tsregia unyuma betro kwamba lukungumanyolo leo zimbio zao ufuke amani na usalama harma ya dunia ikambo muhu wa daula ajvure mbali na suala lilo wakati ikawa amba undwamana miongoni mwa mavomana wa makungumanyo mahu ya dunia nmor hallo muzjwao unu deuxième vice-président wa Union africaine yo dalili ya hukamba unu mwongozi unu mtu ikawa mba anabiswara la kuvinga insi na wamini amba rzidiu aminif rumamini al-Imam Azali khaswatan harme processus yini ya dialogu iske amba vamkomori kasendra wala kastengelea harma suala lini andajitamuka zoekauda au na masulaha mana na hikawa mtu waende wonti pia kula mtu arongoa zahe derto shindao rfungate ya mafikira ya yonti pia itokamba wa Komoro wonti pia watanga harma albundo la insi yao reirongwa opposition vavo keisenge samba wao wantu waman hananao na idaula wao wantu yulu amba fikira zao za kinyume na za daula ana fikra yangina opposition wao wana fikra yangina wasielewa hali yangina inamna ya hubasa wainsi yode imana suala lini lo muhimu raha le dialogu kukamba malgré yezi tofauti zlo harmas fikra zo is divergence zambali nambali stojos paruhane de mzimu warungwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu utojwa fikiri noir wa min fikiri blanc wala fikiri jaune
be almurad wasu anadamu nasir kubala mbabatu de adamu na mmatu de hawa reseregea van vamoja de hamwezi Mungu vavo divergences zozo kazlawa harmo limengu d'ailleurs yo des preuves nsan mwenye senwa na nyangu amba harmo entia tu leonard himidie velo amba harmo hawa ya demokrasi amba mananti asijua ajitamka zfikira zahe tia ni swadifu amba tai daula uyoyo muhuwa daula asira wanansi wajitamuke harmo zfikira zao zambali nambali kavasi dalilia demokrasi ujuma hiyo ala la dialogue linwa na nyangu ini mbinga ya huka amba bundo la insi laandisiwa lishinde watu wake harma umakinifu wa continue huunda insi bersejera diparamba ka kullama harseregia nyuma kullam falumaja wasjo paramba tambu dozozo ile de uyo ile kadha ini namna ya hujar concerteane watu waende vers l'avant si to jeternize yangu harma suala lo ufanyisha assise vano na yangu wakati za assise zozafanyisha rapport ya fanyulwa mana yorongolwa examen periodique universel ikawamba ONU wevirie zinsi za dunia pia harma certaines périodi basi daula zozo rende compte ONU inamna wantu evolue harma mva wal suala la droits de l'homme basi EPU ya Comore ya 2018 ya fanyulwa ya vele wa Nations Unies yo ifanyulwa na société civile gouvernement tida signé des sociétés civiles doit fanya rapport wakwenge sambal suala las asizile len initié na wao société civile yeye kadi ntongi ya mwando ya kota inisiwa vao ivwe gouvernement idaula voilomba wodo alone zinchida do alona amani na usalama walone défense yantiju wodo to organiser os ntongo bema initiateur wakade société civile mono vanul suala las asizila waswili mono nazontongo razpara zfaidaras para harmas asiz taleo ambakarajuti donc tisamini amba mkonsi wa wanadamu au kensi wa hadisi kula mtu atoe fikra umunvavo vwa ui wala wantu waserengel suala lini haudito be wantu waelewe morhalna rongwa amba kavasu mani harma insi wantu wasielewa amba vana wantu wasiru andanzani si wamana kama nhana be ini namna ya hukonsolide amani na usalama ulo harma insi ile joueur puwe ngayo taupara vavo tutoka munda msozia mrongo wangu nive mwananya wangina nikana matalazuzi ne rimbeni wakati wa hurdisa masuala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahori to buali Steven morde halma kia wantu wajitamka rawana ni majirani de to bwe listi kula suala msaho mugise rataya wasiru mgabilini riajibu marhaba. Naam, Monsieur Nabil. Je présente le jour. Naam, Nabil Jafar, Zirazini, Sulumishiar, Maipazi, Havana, News, Comoros. Suala langu na Ronanel dise. Ritana hii ama kwa watu wengi wa opposition Zirazini wasijitengeneza harma hii serikali kamili. Watu wengi wasifanya utalazuzi ama watu wanaoje harma hii serikali wa nza zanenga mana maikana yezi sese anifanya manieri bakavuje sintu vahano paka ikama ndio mus control bango mjamu se exploiter zinzabo wakashinda watene wasitipara ma oblige ma wasija ini namna jeje ya utamuje mwilina ma dialogue na ikazi ndes methods za muzumia utanga sasa alababo referi pia mshamwende ma dira ma sese bon mouvement ana mouvement ka indépendant quando eu faço atividade mas eu para casqueza vamos andar mais parte montes ou a diretiva das muslimas ora tuvenza pare ama masala marhaba mengi hani hamandro do mwenye sana ndani nika ni suala la hukamba vale serseyo kailinanya zontambo mana mmono ambaye yezi ranzo sikaza la renga yezi ayanyi savana lijua wakavanva moja wantu wakava moja jua walawa waja wananya wa partizan gina UPDC nanti taleo amangalie surwa ye serikali ya hali onayo no toona ba o zojani bunyengi za siasa dezilio wavo betide sami namba TSRC
wanata ministre si je kinu ministre umoja au be en réalité utoparamba wavona kotsahan corrige ovando wavo nenyese amba zifikra za ICRC zo venza wanyawe zo tsaha zifanye hazi na wanyawe wavo kwa upande wavo kutojua maana zo wonao kwa lazima ni akamba zo wonao tozihane ne dezilio donc une prise de conscience bezinza ini bien sûr lazima ni welewa mbano wanadamu yo normal mwanadamu hukamba leo askontre akuwa komwelewa azali hali yangina waendre tawaja wa découvrir amba isiasa ya azali wao halo wakwefikiri sidi hali iliyo donc akwa mina mbazali leo atoja aja tie barnamaji nziani ya utowai komor harmatam banda waona izitendo alio nazo harma umwenge harma mavari harma ilaptali harma zijanibu zonti pia na ziprojet liyo amba de astianziani iwava ishwabaha wo wanadamu urongo wa manan ka akomwenga azali mwili wako rema programu ya barnamaji ya hendesansi vavo wanrisoelewa wanrisoja wa hirpara na hiyo demana nsorengawe fursa hiyo nuavoshele marahaba niambie na waweli wa baraha kawamwele wa rais wa daula amba watunde watsahe tawashinde waelewe fete ili wajue wajawar pare inti tongo ya hushindana unti mrenge ben siasa leo tojue kamba kwa kavan vamoja na unu be wendre uono uyenshi mhadisi weleze watawelewa ujo mpare donc vavo uvando vavo na kutsana hwenyese amba watu wajao wahir parati ha question zanza be une question za barnamaji za mwelewano wahuka amba wasamini amba projet ini ya azale tianziani inde projet toshinda itowe ikomori harma tambo et puis ni ferishe mana wanyawe wajanibu za kinyume ambao kaja wamparazali ne wakubali huja harma mahadisi ili ambado watu lazima ni wayafanye ili renforcer usalama watu ulio harma insi rijue rende harma usalama mwema zaidi rana ulio donc vando vavo harma alalo na kovenza nwambie pinu ele zamba vanshe feri wan mashababi na mashababi ka akoma donc hale ilio amba wahu wao wana wangina wajao donc j'ai fait oketso famana ne kantu ndo adere harma ise msijua amba yo parti bov be va mashababi wengi liomba o rengai likungumanyolini waonana shishababi we hadisi shishababi we wiriana shishababi donc wavolo lotikungumanyo mbali tojua life si joane kati shinditi jibu ya ma sualahu jiviwa na nika mananya tojua unsaidi harma strongest nakataha par rapport à ça lo wawoni munge déjà amando de arme question association IGFR nisrongo avan banahika association IGFR shindi leo mashababi mashon cadre leo ata wengi na hao tojua subutin rongomba leo wana plasi ilo kombane panda mwana harma system yezi ya twin leo awaleta wana mashababu wapara daraja ukambalo lazima na passer étape nede hungia harma e parti ya mwe daula parce que CRCI ni ya président c'est le président d'honneur c'est Azali Assoumani wavona hikaleo waonomba wabaki vani ata wasipase étape yangina nisfikiri mba yotongo ya usaliwe na deja airongo wavomba wani wahilawa bevavoka walawa wavavo na vansoja na wangina vavo nisfikiri mbali alalo kalazima na polémique lazima ni au contraire on saluer le système na ini si confirmer encore une fois on doit la côté zibalabala za ukamba mtu morde DG asi tsasa bote serse Betswani leo a décidé ba wantu lokomba dolo nyuma sawani wasenda wafanye adhesion yao waje affirmer à part entière bao ma partisan wa SRC yoto ngodi bwavu donc sikiri mbana me question wavo monsieur Nabili kalazima ndwaka polémique vo Niger harmel suala la wantu ani lokomba wasiji kurubisha
le serikali tsatsobenza msenabili au majournalisti mwaelewamba à chaque fois waje affirmer mtu kwamba ka opposition sija rejoindre serikali bima elewamba vale zilenza no sidi hallo maana na dam kasi sawa vaniva ma opposition lo kombano ma constructif wa se raisonner un jour du matin au soir sabsona watushinda wa hime wa prendre prise de conscience vos jeunes ambien bavani vous allez assister dans les jours à venir une masse de gens qui vont épouser la politique du président hasbabu ya initiative ya dialogue national nayo kalazima maelewa mbazonza be hiyo de wantu lo walirokomada warongwa vanba waldo wantu lo komba wao ils font de la politique pour le pays bika wasifanya siasa mba waswana na mtu mwili mtafanya siasa mba waswana na mtu mwili wodi katoja mano mtu alona tongoza ngina shubani au rohon wala assalamu alaikum Ba mna kota ni mwengeze tu wana guna biblia mba mske ma journaliste namkina langage ya shuba mana mske mwe stigmatize zinkongo mwe tezasheru wana Komori Komori ni silombe ina picha la ukamba ufawana wastaarabu harmo insini wajilwana harmo ulimengu na harmo dunia kamili mstrenga mfano mmoja ni mbeniwo nudise vo swala mbavavo uwo mtu akakosa au mtu akafanya njema mtu akaharma fikra yangina la wajarma fikra yangina nisabina bavanda kentivani kavasi swala lwamba wantu tashe kama sincere rana wantu amula gwantongoza dini yani mafundia dini yali wono kula mtu yengesa point de vue yake na kila mtu yengesa haumria Mwenyezi Mungu hawami namba ana raison harmo ntongo erongo basi msonaje wakati mjopara mturde Imam Shafi'i mumjuao yede madhhabi ya tunsiju Muhammad ibn Idris wakatala wa Iraq aja Egypt iziwa kazangi ha Iraq pia ne fikra akanayo aitia morazrandua kujahe Egypt jangi haziyo zangi na dezilo tasbabu leoro ngomba risrume madhhabi Shafi'i tiju vanwas mathalan baba Imam Shafi'i wakapotea lo suala vavo akapotea donc mwenye sentomba mwanadamu evolue yode asuli mwanadamu Mwenyezi Mungu amuumba mwanadamu lazima na evolue wase évoluer positivement lazima muelewa mavavo wa evolution positive na yode effet ya leadership ya umuhu wa daula Imam Ghazali has juhudi na fikra za mbali na programu ikawamba azitianziani kavasina mna ya ukamba watu watokubali ukamba wasuona ntambo no watu wasenda na huamini zintongo naam mwanani Jalaluddin journalist Al-Watan naam masuala ya mingi wabora kusomia na intervenant bani mshide muri mpoto na jawabu ke suala la handa wakati mumu wa daula akotoa papier ya kwenye rasmi au video jamii na dialogue national a utiliser le mot sincère dialogue sincère ikamba wananya wa opposition wengi mao kama naso hadisi na wana jana basi maruha anantini kama ni tuna dialogue sincère par rapport au référendum les assises kama ni désavira waona est-ce que bani wanyu leo sincère ya tula bani ina suante si sensitive arma sincère ya tula arma papier nitsengele mwashte kama ni arma isuala la vili langu wakati muhira wantu ambane waje na ma opposition wengi mwao le razini sijua ba waji parao arma ya majumba ya chumba prison kama nende mabama nao nazifi yao leo wasijipara na jeje kama ni waje harma dialogue na kama ni wa mtu wao warma zitimizi nyama hizi prison na wahumalize swala parmi les conditions ya ma opposant wakosa wata wakarma ni libere ma opposant mais na kama mfalme lazima ni admission alawa madaula mambo masuala kama ni watumiza mjini ewa marhaba mengi fikira masuala ya muhimu safi ya muhimu maana valio amba Islam ngoni na watu wao mbeli valio amba Islam mbeli lendo nyuma vani nekai dialogue rongola mba sincere d'abord yo moya shizungu muhanguvu sincere yo moya shizungu mana na wakomori hususan ndo iriwa betili wazungu belo henye samba ya kwenye samba tu wake ma sincere ne zintrongo ili amba distafautisha wantu
morni nwaje yenye savanu sujola wa vantu wa masense vantu wa mojorongo ambari president mpaka lawe vantu kasima senseri ni dialogu ini mkwensu ndo wakensu wa hadisi vantu wa lazima wa kema senseri ni zipe iliyo amba lazima zihadisiwe amba zipe ziliyo be ukamba wantu ndo warungu ambari president demission vaonso na mbayo wantu wa masenseri leo wantu presidenti wa sharia wantu wafanywa referendum wafanywa tongo wae kaivele hato assemblée amba vala majoritaire à l'assemblée awenda nunwe rungulo amba vala nunwa ma député ba a consulter des peuples de abuzde sharia nerono wanya wavira vana amba wao waviri da assemblée ubuzde sharia wae avait consulter des peuples leo de stojo Gerongo zi mikonsi ya daula pia ya makungumanyo ya daula yonsi pia yaka komori wa zi vavelo wantu wasuive zivotizwa akenti te oia yono amba unde mtala zimani wa mrenge akedhama na ke deuxième vice président hasibabu desvotezo maana ka atwenda ndo arenga mtu kasana exercice do mtini donc yesenyesa amba en réalité ne kawa mwangalia i sincerité hiyo de hiyo mtu wake hususan harma zipe ili amba de liones divergence leo karato jwara rumwa barka wasija tampaka watu wao walio prison watole yo contrairement lazima watu waje aketi wazadisi ikamba zo za mengoni mwezi resulta za paruhana harma mahadisi yani beketo jwa ya jakamba ariwa sijoro ngomba watu wale lazima watole vondo waketi wa hadisi basi wao kama problem be hoi kasina sensi ya ukamatu ndo kesi watu wa hadisi maana wao problem paruhana shawi bilazimani ikamba wao wasijaja wakensi wantu wakensi warongowe zintongo iliyo ambadwazo nao amba zina problemu wakati huo wantu waziparie shawiri vamoja ujue uraisi zwatwambilo ajue asikenzi yani ndio tukatojua waja kizambeli ntongo iliyo ambarandu ka kensi wantu wa hadisi tisamini wantu ndo wakensi wa hadisi wantu ngo nyengi iliyo amba wasikarsis fikirivan nesto jwe kamba wananya wa Komoro wangina wazifikirio we wasilinda usuku ya lazimani wendo wakensi wazelehe wenyese munukto hanukto ama ntongweni istongesa i Komoro karsijwa ra hadisi fete karsijwa ra uparo raisi karsijwa ra parantongo fulani zo pia zozo mkinishira donc yo demana wamina ko tsahani renge forsweni ni ujibu hai ikalteyo mwelewe amba tisanganyisa masuala yonsi waya disavani mwenye seni amba dialogu lazimani ke sincere harma zipeze tisanganyisa maana kavasi nkondo be va mavu mwelewano harma nukto fulani iliyo amba watu wekensi wazadisi mavu mwelewano wo utolawa watu wapare tongo njema mimi humu dezizo mwazevoke usurongo amba vantu wafungwa vantu ndo wakensi wa hadisi eski vantu kato parashawiri harma songozo leo harma tuhenyesa amba mtaka victimu wahanda harma jumba lende sauzi vote dazali bana watu wapare sankatili watu wajaji para amba avelo ha 3e tour Komoro maparona 3e tour ni kuru ikavavo au wakavavo leo lazima mtu ajakensi wa hadisi sincèrement amba watu watofanyaje jetazongo zosike maana halo alwarongo amba wakama victimu harma vote fulani de halo azala torongo amba ka victimu harma vote fulani maana sincèrement skara paro enshi 3e tour hunne ifanyishia wala wantu wao walio vavu wakwendesa zivote zizo azalitida ka wahensi wala kakanomeka na mtu bo wantu wakanomewa na yezi zavira ajawa para ili amba wolo wahalalishe zivote za vira zonsi tokupara leo imandawe komo lazima watu wajashawiriana amba watu tukaanjeje tatuwa shindo wake leo musiki ya zisirikali zihedze wao Facebook na mule lazima niva parwane rjua amba u chef de l'opposition de deni denda rongole yawe yo opposition donc usifikira mbali suala muhimu mtuwa hirongo wantongo vavo yontongo iliomba ikubali shidziha na opposition serikali lazima uende mbio wai corrige wai fikirie wajue watienziani
Babo nisifikira ambazo kavastambu harma zitongozo manani. Naam. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Kizar Omar Ortega Live. Nitani dise mkention wa dialogue. Vojana horenga vozi rais nu alo leo rakomira haldina la colonel haldina la rais. Vavo aka rais leo rija harma izindia za referendum nezi asizi jari mbali dina la imam basir stenda hamwe dialogue. Vavo wanyu mapange dialogue winu rishomveli harma dina trinite. Naam. Ramadhani Bura, journaliste à Radio Cas. Ndani ngamina le swala la uswe dialogue maana hilo ndilo ralishimia wanu hapo. Ranzari chuo. Namna acheleo rais wa daula haina wakati ya sagabili voti yo habili dialogue na par contre hen mahala ndio harma discours ya amani pepea. Abura hakabati amani. Ile swala la vile namna jemu jwamba kana wa Komor wao haruma hawa ile amani na haini wakati mwana mkomori anjua jitamke kamtumrekiza serikali mjojwa ya jitamke sharia au oponza kana ujo jitamke almwe sharia kabati sharia sharuhusu ya kana mwanadamu yatijitamke ni mtu ujo jitamka doe haruma ze hazi nezirongo zifanywa nezi haruma ezitendwa zinji gazifanywa nezi yinu habo yakana matumo menji mijarada mingi fanywa wandu walu haruma serikali yinu minhum waziri wa habari za ndani mzamani atumula na rongo zinji halawa hedezahe kabati hata rongo zifanyishi hao lararundo wandu warengwa wafungwa watujijewa atara sarte mizimaha na mezi watsoma hakama elane de la mwiso da husu de zitendo za mwiso zijirio haruma ze rezo sosio yakana ye directeur mudiri jimla wa ADCASR afanya manyanganyifu hatuhumla yakana 62 millions d'euros kajafanya déclaration 62 000 d'euros kajafanya déclaration karjaisha za serikali wa Rongo wa ija no el Fatihi atilo hamila gazette ya wandu wa hema investisseur wa hesiti ya Padaro Pare waonesa kana mwana wa rais anyanganyamani hazirenge hazibala henda bonze minwabu wa mashirika ya utulufanya facture atulwa mwelistio karjeshia serikali hauwae ya jilama ebanga mwana ukana iyo tide bana opposition watokirwa haja hema suala majiro ya mtokiri majitamka ewa marhaba udhukuru masuala mengi au ndongo ishingazija ili njujo jibu wakaupoza suala sikushingazija none sukaya wanu sikahonesa vanu kezi tabu azone sapia hizo yabo ndunge bidwende harmo dialogue ndu azihadisi kama suala pia gajo dhukurula gajo hunde hashawi yode mana ndo abidi wambe ndo wakezi almuhimu mwanzo hene soka hunungi ho demokrasi maana hizo azamba yavo shazuka kabachaka demokrasi ujo kore kwendo fungwa ni tsawe gawe yavo wala kuna urengwendo wafungwe maana uje exprime wala kabatsi hindi vanundo hone sokane kagabo mru yarengwa yavo uo kaja tekeleze namna wandu wabidi ma journalist wabiji wajitamke maana kutsubidi uambe ndongo ujokoti ya fitna ujoko tsonge sankodo harmensi hao nganzao walimishe nikango wambondongo ngebido zambe zikena certitude ya za kweli leo mwamba aritibali ya mapesa tizingara ndahubini Dubai atatifungwa zundungo za ndrabo nekangabo nganyino thibitifu na mzito njatsanyi mjanga mkazao fatuhundrabo rabo mutlak emana mtoto weze donezinu mwazonesa ukayatso ihakreso teto ya shazinu zindongo ikao za upuliana sheo ndongo zo kazana ndrabo no puana sheo yabone ka journalist wendongo ndo arengeze ndongo hizo udozitia ngaza ukeneze proof maana nikahurengwa ndo ufungwa yabo ukanza upwe mrusheo shayo tukaya yabo yo dictature nasome sanendo za mferizino ziridwelewa ukakabatsi ukaza mrundabo upwe mrusheo uindi udomba we journalist yabo kuno asha
ndunge na fursa ya ushtaki mana zuti ndunge kauzo rendwa nekanga abondongoza biranai ngebidoze lezi nekao yode mana nazono nesokaba abondongozi nji wazambazi zidotsonge sa opposition watohuja banlera waparwa ngebido wende wakati wo harme discours kavati mrujo wazingara hamvua kubali ndongo ikangwa wonoka zilambi chane kwa agenda yabusi nundabo izo ndongo zinwazamba hunu pia wa kritikeo waone soka ingwa joko zamba ndahu inda hubi dwa joko za porter solution ndio ndahu nekei solution tsidei ishwaba hashinu uraisi yawani kasho cha ujua wedu wakensi daonae wakensi dawena wadwa jadiliane atawahunde maslaha harmaizo wafikiro kaka tsuhenda tonku yo demana mimi nakaanza nuonese ukaya na relewane zinu pia zamba yo nyangu mi urege telefone yangu banu nambe ukabara kuta hahibi haraganya gaibi ya rengwa ende afungwa hinga mina provindi yabonga mina haki tonku sincèrement na vanga manzondengesho bahashinu na mbukaya ketsubidi wanwele ukahena dhamana wa serikali yabo mwidzi yabo mmenyefu yabo mpulifusheo yabo zirizinu zikana wandu wawamba okarihibi wakanizo raha kwa jafanyiwa izi odi wa julwa iza hawo wafanya yabo mimi avaya ukale ojo natake undeno kana dhamana tweleze za hawe namna wazifanya na aminifu wa komoro wakawahoni kawe namna watekeleza nge ujojo nsahe mana minga mjuo kaya mimi binafsi ranzi wakati na wasuli yabo tuoditewa ne cour de compte hata tinikiwa na shihada soni saokeza konti zangu ndizo njema yahole hone kaize ndogo izuka mtu sijua tikaanza nregeshwa bashini mwenye seni nafukiri kunkabana ulala mru alale aone rukuni hamati zingarwa Dubai amarege mikimindi nari tifungwa minje kana fungwa Dubai hata yoyo karevu abesembro la kaiwona imagine timswamihi tone sokati mswamihi abo tujanza le swala linu donc kawasi hitima kawasi mashtaka kabati yomsina hitima na mashtaka mana tiswamihi yo tisina ntungoza ngina za mwelizani be tumumba unyuma wa mashini yangina ipuse yo de mana na waswamihi tsaelewa mba kama victim unaelewa unaelewa bala wandu waono kandu babadiliwa ma directori wandu hafili bala ko fikuru kana kangwa ambao zila amjoveza ntolo unaelewa c'est pas la même chose raisi hani hansi ngulindo na resulta nikeze hazangu kastinjema ngujon badilia nikemrujo shida fanya nikahaono kaya ze hazingizo njema ngujon hansi yabo ni continue ze hazangu voilà au mali zani ndio wenzao waambie watu kama di warangalia naam lauda disa masuala mengi yabaki vite fait suala la handa langu damu dialogue national ununzuani sona mauri wani na opposition waluhumu rawatsingi ya hawa suali wengi mwao waji kawasilagwa wa haraya antorumia yi moya shifaransa warona kawasina confiance na idaula yi donc tungo ben o kawasi na remwangalia na arma wamzuani wengi mwao turi ya 2021 wako ikama nede yao leo wauwa maapsa mangavu harma zintu zimbwana zini fikrantini de watori vai suala la vili harma constitution wantu wengi rislati ha angu tutson maranya waslati harma ntungeni si alivani uraisi wa jumba la mawakala akamzwa huno akufanya ziara zile wa huno babale asifanya kampani maana ataende raisi 2024 rahemo kia muhuwa daula isikia mane wanawasaka mane ini turu ya ngazi jatina atovinza murna ndirina lisuala lini ba 2024 bihavi ewa marhaba basi wanyawe vanwa masuala ma journalist na mtafadhali msikie polemiki iva sharia constitution rongoa ambe 2024 isharia kakula shisiwa wana mandambili ya mahamitsana sile halu ya rongoa basi wao wasitoja honor jerjiti fikira zatu na huifanya imagination zatu yoto kiri nezintongoza ndo ha sharia
2024 yangazija makandida angazija do atoendrao muono ambayo opposition tawamozunguha wasurongo amba 2021 ya kulazima nije hun basi manaka zunguha muono ta mzwano moja harma za organisation za opposition za kufanywa amba a president dedeni nera torongo amba ta serikali za Facebook za uzile nezona ngamwa mzwano moja amba darongolo ao nikusona ta mzwano arongolo uruelewa amba opposition waelewa wasijipanga ne 2024 bekatu jarumia wanzwani lo amorongo barka vaswanzwani vanzwani kasera arme dialogue umzwani sofu mzisa udo mana sarkozule mzwani napo mirwadule mzwani na wengi wanzwani iliyoamba wao wavavo vani mzwani deni ya hika harma serikali detoka menzwani yavavo lwalio kinyume so ile mana raja vani ruwa irao ruwa sensibilizeo amba waje renwa kenzi waja rongozi mtongo elio amba kasenda kwa sona mazina tambu renda kentsirizu rongowe nikaratu jara wa Iran kawasika swamini amba wao wanzwani kaswa tukuza amba wao wanzwani kasona amba wao wananyasi maopoza wanzwani risiwaira rendre harmazi mahadisi yani harma mkonsunu ili renda rongowe kula ntongo iliyo amba wasiona amba kesfete watu waifikirie vavo ijue tulwenziani eka kwa jaja vamos ambia amba kato janti eka kwa jaja vatoja watu watojao mana nwa wengi be vanu suitoja watu katoja be vovo wao kartojwa razia na hadisa amba karsi afanya donc waskartoja ni mwaja msirongo wani msikira mama journalist pia wajavani basi wani mwaja vanya nsima journalist basi mana ijoka wambane kawale kawaja vavo conference yatu kakiri na vavo nakutani wana ZDG kwa pelemba vraiment va opposition va déjà ma wanduma opposant wa déclarer exactement ruono gazja mpaka mba waje pia nzwan hunu noto jitamka wa wengi una wakia warongo ambao wasa éclaircissement harma zintongo zini welewa wasa sincerité ni ike ndinwambia mbadi masuala yao ya sincere wayavinge masuala iliyo ambayo tujua ya pareshawiri harma hukamba leo watu ndio wakenzi wa hadisi watu tupara mwelewano akarja jua leadership wa parti yajitamka oponza yajitamka mbakana asanga yede maana banu mkonzi unu senda zungo ho leader swafi wa opposition maana kula mtu asongoa amba wa leader welewa babo wasiri risestime watukufu amba modimana ntwaru was parti politique president harma intinia ainyesa afanya namna harma papier ile sinyamba wa Komoro wonsi pia wa hunde parevano wagie welewa ne kadi wa siasa ne kadi wa societe civile ne kadi walio harma yezi ne kadi walio harma walio kinyume watu pia ijani ihale kartasili yafanywa wali fanywa namna ambayo itojwa yengezeshe bana tawahenda harma mahadisi ni watujua wendo wakati wao wapropose na watu wangi nambaka mkini msiimagine bei hadisi ndipo avuma lazima mwelewe kitujua ya kamba watu haraye wasikema hadisi wakati watu wapare solution njema watu hadisi bwe kama watu waishiliana watu kwa waishiliana bavo watu henda harma mahadisi risira wananyatu wonsi pia wakomori hususan wanzwani renge fuvu pandamana harma ya mahadisi ya ndarungozi tambu zatu rizipari shawiri rijue nzwani basauhe ne komori basauhe haraka waminza ni mdizeni suala maana wanyuma journalisti wanyudisa watu masuala bien sûr basi yorongo la baba liberté d'expression baba liberté d'expression baba donc africaine harma la première rono journal ya lawa warongoma l'opinion internationale est en parfait accord avec le président Zali baba viana damu watumu ba tola mrunguru an wafanya ntongwere wa union africaine msijibu jeje vale sukuile rajara rumulambasi pays a revenu intermédiaire nsongo baba katola mroho basi wanyivo Azali aenda ahenswa deuxième vice-président wa union africaine gustahaba mana union africaine ndarongo ambavale wa désaccord na Azali kato kawamto arma kungumanyo la